हे मोर सज्जन मंडली पंडित जन मंडली एबे हला पाठर कथा बे आपण माने सुनंतु जेते बेले सृष्टि सर्जना कली केवल थिले कि आदि एवं अनादि शून्य रूप रे थिले आदिंकर रजरु एवं अनादिंकर ब्रिजरु प्रथमे तीनटा अक्षर जन्म हैला एटा अनुसर्ग विसर्ग चंद्र बिंदु नाही सखा अ उ एवं म अक्षरटा जन्म हैला जदि आमे एही तीनटा अक्षर के जदि संयोग करि दमा बोले ओम अक्षरटा जन्म हैला ओम अक्षर अ रे जन्म हेतिले वेदपति ब्रह्मा उ रे जन्म हेतिले नारायण एवं म रे जन्म हेतिले महादेव तो वेदपति हेले कि स्वयं ब्रह्मा ब्रह्मांकर पाखरे आज्ञा चारिटा वेद थिला से वेद मानकर ना काना ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद एवं अथर्व वेद सब सही वेद पाठ रे कि प्रकार आउ कहा को देथिले आहा प्रथम रे बृहस्पति देव गुरु जानो ब्रह्मा ठारु विद्या पाइथिले पूर्ण से ठारु देव गुरु पाठशाला करी 33 कोटी देवता शिक्षा रुहे जाई संसार मध्य रे छोटा वेद किंतु वेदपतिंकर ब्रह्मांकर पासरे चारिटा वेद थिला आउ दुईटा भी वेद अछि एबे वर्तमान कहली कि ब्रह्मांकर पासरे थिला चारिटा वेद एवं देवदेव महादेवंकर पासरे रहितला गोटिए वेद एटा केन वेद शिशुर वेद जेंटा कि पंचमुखी ब्रह्मांकर गोटिए मुंड काटिथिले देवदेव महादेव तो सही मुंडरु जन्म हेतिला शिशुर वेद आउ गोटे वेद हैला अलेक धर्मर अनादि पुरुषंकर जी गुणगान करस से मानंक पासरे रहि गला सखा का वेद निर्वेद एही परि आज्ञा 6टा वेद तो ब्रह्मांक ठारू प्रथमे पाठ आनी थिले कि बृहस्पति देवता मानंकर गुरु हेले बृहस्पति दानव मानंकर गुरु हेले शुक्राचार्य तो जेते बेले बृहस्पति विद्याटा पाइछ के पढ़ी जाइथिले आहा सूर्य चंद्र आदि देवा देवीटी जानो पाठशाला रे आज्ञा पाठ पढ़ी पूर्ण चंद्र देव दिने आज्ञा पाठ पढ़ी गले गुरु पत्नी चंद्रंकर रूप जे देखिले तो दिने चंद्रदेव काना कली बृहस्पति घर के पाठ पढ़ी गली चंद्र कहले आज्ञा जहां को शशांक मध्य कहा जाए त्रिलोचन त्रिलोचन कहले देवदेव महादेव महादेवंकर शिर रे मध्य लगी चंद्रमा एही आम धरा पृष्ठरी 12 मास को 13टा तिहार सखा किंतु 12 मास के 13 जातरा जे इटा केन मासे डबल जातरा होछि सखा हो आम हिंदू धर्म रे तो 33 कोटी देवा देवी तार ई कथा छाड़ी दे सखा हो तो जेते बेला चंद्र बृहस्पतिंकर घर के पाठ पढ़ी गले गुरु पत्नी माने बृहस्पतिंकर पत्नी जेते बेला देखि देली आउ चंद्रमा को देखि करी सही नि पा लोभ कले सखा आह काम स्वर प्रीति दान मागी गले तोही सही दिन रविवार थिला सुनो साई क्रोध बर होई देख बृहस्पति जानो चंद्र पूज साप्य आज्ञा करिले बह चंद्रदेव गुरुपत्नी हरण करथिले बृहस्पति स्त्री को बोली करी सही दिन थिला रविवार सही दिन अभिशाप्य देले बृहस्पति जे आज ठारू रविवार दिन छुट्टी हेबो हे चंद्र तुम गुरुपत्नी को हरण करिछ सदा सर्वदा तुम चंद्रमा रे दाग लागिथिबो बोली सेति लगी बापा सदा सर्वदा चंद्रमा रे देखबे गोटे कला दाग पड़से आहा एही परिदान आज्ञा पुराण विधान दोष थिले
ଥିଲେ କ୍ଷମା କର ଆହେ ସନ୍ଥ ଜନ ଯାହା ଗୁରୁଟୁ ଆଜ୍ଞା ହୋଇଛି ଗୋଚର ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା କର ଆହେ ସାଧୁ ନର বর্তমান আমার টুপি লগে থিবা ইয়ং ভাইনা মোবাইল ধরি থিবা ইয়ং ভাইনা গোটে সুন্দর ভাবে প্রশ্নটি কলে কৃষ্ণ কাহিকি কলা এবং বলরাম কাহিকি গোরা এবে বর্তমান মোর মা মানুষ বাপা মানুষ সমস্ত অনুরোধ এবে বর্তমান কৃষ্ণ জন্ম চরিত্র যা তো ভাইঙ্কর প্রশ্ন মধ্যে এই উত্তর সেটি পাইবা পাইবে তো বর্তমান শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা কর আর যদি কলকল হব বাপা মুই শাস্ত্র বি নি কহে সম্বলপুরী গাইমিয়ার যাবি তো সখা তোমার বটটা টিকে ধর সখা আহা জয় জয় প্রভু হে দিন বন্ধু করুণা সাগর করুণা সিন্ধু করুণা সাগর করুণা কর তুম পাদ তলে চিত মোহর মোঠারে সুদয়া কর প্রকাশ করিবি তুম গ্রন্থ সমাচার দিন বন্ধু তুম জন্ম সমাচার আহা একদিন করে নারদ মুনি মথুরা রাজ্যে প্রবেশিলে পুণি চকিত দেখি কংস মহারাজা আসন দেই পাদে কলে পূজা পুছে ইন্দুমতী বস্য আহা স্বর্গ মত তিনি ভুবন জুড়িলি কাহাঠারে মৃত্যু অছি কেউঠারে মৃত্যু অছি হে নারদ কহ মোর মৃত্যু ভেদ কহ মোর মৃত্যু ভেদ হে নারদ সখা হো এক দিন করে নারদ মুনি মথুরা রাজ্যে প্রবেশিলে পুনি যেতেবেলে শূন্য মার্গরে নারায়ণ নারায়ণ নাদ কহি কহি নারদ মহর্ষি যাউছন সখা তো দিগ ভ্রমণ করিবা কালরে সুন্দর ভাবে গোটে রাজ্যটি দেখা পাই রাজ্যর না কায় না রাজ্যর নাম হেলা সখা মথুরা কটক মথুরা কটকর রাজা হেলে মহাবলশালী ত্রিপুর বিজয়ী কংস কংসଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଉଗ୍ରେସନ ତ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରା କଟକରେ ରାଜା ରୂପରେ ଅଛନ୍ ତ ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଆସନଟେ ବିଛେଇ ଦେଲେ ଆଉ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିକିରି କାଁ ବୋଲୁଛନ୍ କି ହେ ନାରଦ ମହର୍ଷି କଳାର ସମ୍ମାନ ରଖି ପିତୃତୁଲ୍ୟ ହୋ ବାପା କେତେ ଗୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ ଆଗେ ମଧ୍ୟ ୟଙ୍ଗ ଭାଇନା ଆଉ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଗୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ এবে দেবদেব মহাদেবঙ্কর শ্লোক হেই জটাজট মণ্ডিত চন্দ্র চূড়বদনম শম্ভুরি সপশুবতী শান চন্দ্র শেখর ভূতস্যগ্রী বিনাকিতির সুবন্ধুত গণ্ডম সিদ্ধিগণ্ডম মামদেব বীরবাক্ষী তুলিজনম গঙ্গাধরী শম্ভুর হরিহর দেবঙ্কর দেব হেলে মহাদেব বড় সেই শিব পার্বতীঙ্কর পূজা উপলক্ষে আসিছু সেই শিব পার্বতী ছত্র ছায়ের রখি থান্তু বলম দেখবার আম কণ্টামাল গ্রামবাসীঙ্কর সর্ব দুঃখ হরণ হো বলম দেখবার বল লক্ষ্মীনারায়ণ সমস্ত ঘর অন্ন বস্ত্রে পরিপূর্ণ করন্তু বলম দেখবার সখা আসনটে বিছাই দেলে কংস নারদ মহর্ষিଙ୍କୁ বসাই দেলে করপত্র যোড়িকি পচরৌছন কি হে নারদ মহর্ষি ভাবিন সখা এটা নারদ মহর্ষি হে নারদ মহর্ষি মোর বাহুবলরে স্বর্গ মধ্য এবং পাতাল তিনি ভুবন জিনি সারলিন কাহার হাতে মোর মৃত্যু হেবা কে মতে মারি পারবা তুমি তো ত্রিপুরর বারতা জানিছ ভাই
तो ई कथा के सुनि करी नारद महर्षि कहा बोले आहा स्वर्ग मत तिनी भुवन जणिले सखा हो नारद अल्प हसी देली केनता भाବରେ हसी देली आउ बहुत सुंदर कथाटे पदरेछ कंस आहा ता सुनी बोलंती महामुनि भलो कथा गुटे पुछिलु पुणी अच्छा बोलो कथा गोटे पुछिलु पुणी ए तोहरी भण जा देव की सुत तोहरी भण जा देव की सुत भण जा हस्तरे मरिबु तू तो सावधान हो तुही अरे अरे कंस तोर भौणीर ना हला देवकी कंसंकर दुईटा भौणी अच्छा गोटीको ना हला सखा देवकी देवकी आउ गोटीको ना हला दैवकी 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 को दमघोष राजांक सहित विवाह करिथिले କରିଦେଲେ आउ वसुदेवंक सहित देवकी को विवाह करथिले कि उग्रेसन तो कंस सही नहीं पारले अच्छा 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 दमघोष राजा गुटे राजा है मोर दैवकी भौणी के देले ठीक कथा है किंतु वसुदेव गोटे तुच्छ प्राणी गौड़ मु ताहाकू देबी नहीं बोले सखा अच्छा अच्छा आर का बोले जादव मान के मोर भौणी के नहीं दिए बोले क्रोधवर दिन हे जाई तो नारद महर्षि कहले कि हे कंस तुमर भौणी रो ना हला देवकी देवकी रो अष्टम संतान जी के तुमर भंजा मान्य हबा तार बिना ही धरा पुष्ट रे तुमको मारबा लोक केही नहीं बोले नहीं न बोले ई कथा का सुनि करी कंस काना कले सखा बोले ई कथा के सुनि करी कंस हंसी देले इरा केनता करे हसले महर्षि 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 हे महर्षि जानमते प्रविजय कंस कंस को बुढ़े को शिशुर भय कंस एही परे हंसी देले सखा कंस हंसी देले कातिर लागी जहांकर पाद भारारे मेदिनी कंपुची ताहाको पुणी शिशुर भय कंस को पुणी शिशु गुटे मारबा असंभव कथा कहूछ महामुनि बोले नमस्कार भगवान आयुष्मान भव सुकल्याण भव दीर्घाव भव याद तमे कुष्ठ बाहरी थिलो के जे प्रभु हाँ सखा अरे एटा जल्दी कौन सो बाहरी देलो वर्तमान कंस केनता हंसी थिले जे तांकर अभिनय टिक जाउथिला एबे ओ मु कौन सो केनता कंस कांते लागि हंसी देले दिले ना काली गुटे शिशु जन्म हेबा जाना म कंस को मारी देबा 33 कोटी देवता को बांधी कर रखी थिले कि कंस जहांकर पाद भारारे मेदिनी कंपुथिला गुटे छुआ गुटे मारबा असंभव कथा कहूछ महामुनि दैट इज इम्पॉसिबल सटा नहीं पारे वा तमे इंग्लिश कुटी दोछ बोलो तो जेते बेला असंभव कथा कहली तो नारद महर्षि कहूछ हे कंस मु केबे भी मीच कथा नहीं कहे प्रकृत रे देवकी रो अष्टम संतान हस्तरी तुमर मृत्यु अछि होय मारले बने नहीं मारले बोले मुई चलली जदि देवकी रो अष्टम संतान जे तुमे मारी देबो आउ संसार रे तुमको केही भी मारबा लोक नहीं बोले आहा अष्टगर भजाए विनाशी पारिले काहाकू तो नहीं भय हे राजन मन कर्ण देई सुनो कंस टिके चिंता कले जदि नारद महर्षिंकर मुखर वाक्य जदि सत्यता हो जाए ताहले मैं वर्तमान मरी जीवी कहली काले सो थेले मारी बेल दबा गा बोले जाके भी मारबी बेले हमर ओडिया भाषा ने पदे लिखाई छे भगवान हाँ हाँ देमी बेले आस मारबी बेले डर बोले मोरी बेल जीवी जे भी जदि जे कोनोसी जिनिसटा जदि देबा लागि कहिथिले आज गुटे थिसी सर आर मारमी तते बोली कर कहिथिले सेटा डर गुटे मध्य थिसी से दिने तमे मिठा घेनी देमी बोलो जे मोर आस नहीं थी मत रे कंस रागरे जर जर हेई गले कौन सा के जोर आला कंस रागरे जर जर क्रोधवर हेई गले तांकर आखि मन लाल पड़ी गला आउ जर जर हेई कर खंड बहर कर खंड काण कले आहा ता सुनी क्रोधे कंस असुर निर्माणी लायक पथर घर अच्छा निर्माणी लायक पथर घर देवकी वसुदेव बंदी कला वसुदेव बंदी कला
ষষ্ঠ গর্ভ যায় না সকলা তাহা দেখি ভগবান যেতেবেলে এই কথা শুনিদেলে কংস রাগরে জর জর হইগলে 84 সহস্র সৈন্যবল মানଙ୍କୁ আদেশ দিলে আউ কাଣା করଥିଲେ গোটে পথর গৃহটি নির্মাণ কলে দ্বাদশ সিঙ্কুড়ি বান্ধি করে দেবকী বসুদেবଙ୍କୁ রখিদেলে সখা কারাগারে বন্দী করে রাখি হ্যাঁ রখিদেলে তো ইয়াড়ে দেবতা সূর্য চন্দ্র আদি দেবাদেবী মানে থর থর হয়ে যাচ্ছ বসুদেব দেবকু বাঁধলে ন যদি আমকু বাঁধি দেবে বলে আমার বি ত্রাহি ভোজ নাহি বলে আর সে সময় কাଣା হয়েছে আহা কংসর দুষ্ট দেখি দেব গণ যাই মিলিলে বৈকুণ্ঠ ভুবন অনন্ত শয়ন পাশে মিলিলে তাহা দেখিল বহু তুষ্টি কলে তাহা উঠি ভগবান আহা প্রসন্ন বদনে কলা ধরা লোমে যেতেবেলে কংসর অত্যাচার অতি বেগ হয়ে গলা সখা তো সূর্য চন্দ্র বৃহস্পতি ইন্দ্র দেবাদেবী যাইকরি বৈকুণ্ঠ ভুবনে পৌঁছি গলে বৈকুণ্ঠ ভুবন হেলা কাহার নিদা বিষ্ণুঙ্কর প্রভু যেতেবেলে অনন্ত সর্পরে শয়ন করেছন যাইকরি বহুত গুড়ে তুষ্টি কলে হে প্রভু নারায়ণ ওং নমো ভগবতে বাসুদেব বলে যেতেবেলে নারায়ণଙ୍କର মন্ত্র উচ্চারণ কলে তো সেই সময় নিদা বিষ্ণু উঠলে আউ প্রসন্ন হি মানে খুশি হয়ে গলে আউ প্রসন্ন বদনে কলা ধরা লোমে লোম কহিলে বাল বাল কহিলে কাଣା যেনটা কি আমার মুডর বাল বাল কহিলে ব্ল্যাক হ্যাঁ হ্যাঁ হেয়ার কসন ইংরাজি রে হেয়ার আর ওড়িয়া রে বাল তো সখা হো দুইটা লোম কাঢ়ি দিলে প্রভু গুটে হেলা কলা লোম আউ গুটে হেলা ধলা লোম নিজর অঙ্গরু কাঢ়ি দিলে কলা লোম হইতিলে কৃষ্ণ ধলা লোম হইতিলে আজ্ঞা বলরাম আজ্ঞাঙ্কর প্রশ্ন উত্তর হেলা এটা আহা প্রসন্ন বদনে কলা ধলা লোমে দুই দেলে উপালিণ দুই দেলে উপালিণ নারায়ণ কলা হেলে যে কৃষ্ণ ধলা হেলে বলরাম বলরাম সেতি লাগি কলালমরু জন্ম হলে কৃষ্ণ ধলালমরু জন্ম হইতিলে বলরাম আজ্ঞাঙ্কর প্রশ্ন উত্তর হেলা এটা কলার সম্মান রখি আমার আজ্ঞা মধ্যে কেতোটি ভারত মুদ্রা প্রদান করছন আহা ভুজা চূড়া প্রসাদরম লঙ্কা মারিচ মর্দনম বিংশর্ধে করদল বিষ্টেবা ক্রমুন টুটে মঙ্গল সখা ভুজা চূড়া প্রসাদনম লঙ্কা মারিচ মর্দন ভূর অর্থ হেলা ভূমি যার অর্থ হেলা ঝিও ভূমিরু জন্ম হইতিলে কিয়ে সখা ভূমিরু জন্ম হেলে ছতি যার অর্থ ঝিও কহিলে পরে কেউ ঝিও ভূমিরু জন্ম হইতিলে আমার গাতি তো ভুই নুনি হবার বুয়া ভূমিরু জন্ম হইতিলে আজ্ঞা মা জানকী সীতা দেবী সীতা দেবীঙ্কর চূড়ামণি হেলে প্রভু রাজীব লোচন শ্রী রামচন্দ্র বিংশ অর্ধে করদলিষ্যেব বিংশর অর্থ হেলা 20 র অধা কেতে সখা 20 র অধা 17 20 র অধা পরে 17 আর 3 মিশলে তো 20 হই যাচ্ছে না 20 র অধা হেলা 10 শির থিলা লঙ্কাগড়র রাবণেশ্বরঙ্কর রাবণেশ্বরଙ୍କୁ দଳନ କରିଥିଲେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତଥା ବାପାଙ୍କର ଉପରେ ସୀତାରାମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ବଳମ ଦେଖବାର ପ୍ରେମ ସେ କବାର ତ ସଖା ହୋ ଯେତେବେଳେ କଂସ ନେଇକରି ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ ବାନ୍ଧିକରି ଦ୍ୱାଦଶ ସିଙ୍ଗୁଳିରେ ସେଠାରୁ କାଣା ହେଲା ବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ କହମା ତୁମର ସାନଟା ଟିକେ ଧର आहा अति दुखर ए कहानी गो सुनो हे सभाजन गोटी गोटी करी पुत्र को देवकी कले जनम देवकी हस्तरु पुत्र को कंस छोड़ाई नेला दर्पण शिला रे नैन पुत्र को कचाड़िया
ସଖା ହୋ କିରେ କାକା ବୋଲୁଛ କଳାର ସମ୍ମାନ ରଖି ଆମ ନାଗବାଚା କମିଟିର ଆଜ୍ଞା ମାନେ 100 କୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଶ୍ଲୋକରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେମା କିପରି ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାତ କନ୍ୟା ନକୁଳେନଂ ବିବାହିତା ଏଟା ସହଦେବ ପୂଜିତମ୍ କରବନ୍ତୁଟି ମଙ୍ଗଳ ସଖା ହୋ ଓ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ପର୍ବତ ପର୍ବତ ଯା କହିଲେ ଝିଅ ହଁ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ପର୍ବତ ଠାରୁ ପର୍ବତରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କରକୁଏ କର୍କଟ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନେଲେ କରକୁ ନେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂମିର କଥା ଗଲା ଏବେ ପର୍ବତରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମା ପାର୍ବତୀ ଓ ପାର୍ବତୀ ପର୍ବତରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲା ପାର୍ବତୀ 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 ନକୁଳେନଂ ବିବାହିତା କାହାର କୁଳ ଗୋତ୍ର ଜାତି ଭେଦ କିଛି ନାହିଁ ସଖା ହଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଜାତି କୁଳ ଭେଦ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ତ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ କିଏ ମହାଦେବ ମହାଦେବ ସହଦେବ ପୂଜିତମ୍ କରବନ୍ତୁଟି ମଙ୍ଗଳ ମାନେ ସହଦେବ କହିଲେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଆସିକରି ବିବାହରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ ହଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିବାହରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇକରି ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଆହା। ବୋଲ ସେହି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର 33 କୋଟି ଦେବା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ସର୍ବପରି ବାଙ୍ଗୁ ଛତ୍ର ଢାଙ୍ଗ କି ତାନ୍ଦବଳମ୍ ଦେଖବାର ମା ରଣଭଣ୍ଡା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ଛତ୍ରବାହୁତି ଭୁଲକୁ ଗୁରୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ସର୍ବପରି ବାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲମ୍ ଦେଖବାର ହରି ହରି ବୋଲ ବୋଲ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବୋଲମ୍ ଦେଖବାର ହରି ସଖା ହୋ ଓ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରହିକରି ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନଟା ଗର୍ଭବତୀ ହେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଦେବକୀ ଦେବକୀଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ପୁତ୍ରକୁ କଂସ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ ହଁ ଆର ଗୋଟେ ଶିଲା ପଥର ଥିଲା ସଖା ସେ ଶିଲା ପଥର ନାଁ ହେଲା ଦର୍ପଣ ଶିଲା ଦର୍ପଣ ଶିଲାରେ ନେଇକରି ସେ ଛୁଆମାନକେ କାଚିଡ଼ି କାଚିଡ଼ି ଦେଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ତମେ ତିନଟା ଇଲେ କଥା ନିଅ ପ୍ରଭୁ ଆगे কোন যাহা সমর্থন চালু হইছে বজিবা বলে আমন্ত্রণ ତ ସଖା কইলে ইহাদে কহলো যে কংসর পাদ ভার মেদিনী তার পাদ নেতি মেদিনী কম্পি যাউতি ମେଦିନୀ କମ୍ପୁଥିଲା ସଖା হেলে দেবকীর জন্ম হেলা ছুয়াকে ହଁ ହଁ হে চাহিଥିଲେ এন্তি বুয়ালর মুরকটলা আবার বি মুরকুটি পালতি ହଁ ସଖା হেলে সে দর্পণ শিলারে কে যে আদ্রু থিলা আজা সে দর্পণ শিলা কি যে দেবকীর ছটা পিলাকে দর্পণ শিলারে আদ্রলা হেতাকে পুড়ে দিছিলে বি তো হেতা ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ପଚାରିଛ ସଖା মুই বেলা সুন্দর সুন্দর না হেতি লাগে মোর না শ্যাম সুন্দর ଗୋଟେ ଶିଲା ପଥରରେ କାହିଁକି କଂସ ରାଜା 6ଟା କୁମାରକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ হই সে দর্পণ শিলা কি হু ইজ দ দর্পণ শিলা ସତ ଭଲ হ্যাঁ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେ କଂସ ଅସୁର କାଲ ନେମି ଯେ ଥିଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀକୁ ସେ ବିଣ ସେହୁ ବର ମାଗିଲା କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଗୋ ମାଗ ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଥୁରାପୁରେ ଜନ୍ମ ହେବି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମଥୁରାପୁରେ ହେବି ଜନ୍ମ କଂସ ହେବ ମୋ ନାମ ଦେବକୀର ଛଡ଼ କୁମର ମୁଁ ଦେବି ବଳିଦାନ କଳାର ସମ୍ମାନ ରଖି ଆମର ୟଙ୍ଗ ଭାଇନା କେତେ ଗୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛ ଆଉ ଆଉ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ରାଲେ গোটে প্রশ্নকে 25 গোটে প্রশ্নকে 25 25 25 ପଚା 50 ସଖା ବଂଶୀ ତମକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା କିଏ ନୁ ଜନ୍ମ ହେଲା କାଁ କାଣା ବନିଥିଲା 7ଟା ରନ୍ଧ୍ର ଅଛି ବଂଶୀର କଥା ଟିକେ କହିବ ଭାଇ ଆଉ ବଂଶୀର ନାଁ କାଣା ବୋଲି କହିଲେ বংশের না গোটে লোক জন্ম হবা যে କାଁ କହିଲ তার তার অরিজিনাল না কো কায় বলি না দেলে এটা বংশী বলি করে নাଁ নেই সে আগে এটা না দুসরা এটা না দুসরা আছে সব গুড গুড কথা কহমি আপন চৌল লোক দেলে সাଙ୍ଗে সাঙ্গ ভাতি জন কোনটা বলছ ঠিক তো কইছ বর্তমান কৃষ্ণ জন্ম কহুଥିଲି আচ্ছা ঠিক আছে বাপা কৃষ্ণ জন্ম ছাড়িদেলি ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କର୍ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳ আর গোটে কথা বি পচারেছ না নারী বড় না পুরুষ বড় সেই কথা বি কহব শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুণ সাধু সাই বংশী জন্ম অর্থ দেবী বুঝাই আই শুণুথাও মন দেই সাধু জন বংশীর টি জন্ম
बंशी केनठारु जन्म हैला बे वर्तमान पूरा सुंदर भाव कान पाती कर सुनो आज्ञा सत्य जुगे श्वेत अनुरूपवर यज्ञ आरंभिले निज मनर अनेक ऋषि को निमंत्रण कले शेषरे वेदपति ब्रह्मा निजे आसिले तही चारि मेघ लगाई घृत किछि दिन रे हैला यज्ञ समाप्त सुजने हे यज्ञ कुंडु बेणु वृक्ष जात आज्ञा श्री सत्य जुगरे श्वेत जड़े लोकना थिला श्वेत नृपवर माने कहसन आज्ञा राजा राजा से ही राजा सत्य नृपवर माने राजांक ना जेतबेले श्वेत थिला से माने गोटे संतान प्राप्ति लगी गोटे यज्ञटा आरंभ कले तो यज्ञ आरंभ रे जदि ऋषि मुनि माने नहीं आसबे सखा यज्ञर केबे सिद्ध नहीं पारे मंत्र उच्चारण करबा की सेति लगी अनेक गुड़े ऋषि मुनि मानन को जेतेबेला निमंत्रण पत्र देली अनेक गुड़े ऋषि आसी सरिला परे वेदपति ब्रह्मा निजे आसले तो ही चारि मेघ लगाई घृत आवर्तक सावर्तक द्रोण आउ पुष्कर चारि मेघ को आनी करी से माने घियो डाली थिली आ से जगह जेतेबेला यज्ञ आरंभ कले यज्ञ शशुर जन्म हैला आज्ञा वेणु वृक्ष साहित्यिक भाषा रे कहले वेणु वृक्ष जदि सम्बलपुरी वार्ड रे हमर जदि कहमा बोले सेटा हला गुटे बाउंस गोष्ठी जन्म हला आहा सही बाउंस को वेदपति ब्रह्मा काटी आनिले पंचगोटी धनु प्रथमे तैयार कले बोले से धनु मन कर ना के ना देले अच्छा भूस तो गछ तो जन्म हला हेती लागी मुई कासी भूस गो तो जन्म हला जे सेटा केते हाथ थिला पांचटा धनु बनाले जे केन धनु के धनु बनाले केते तो केन धनु के केते बोक बनाले समान भावे से कोटले डैंग छोट करी से कोटले एक कथा मन सब दे बाबू जाई गो तो से बाउंस गछ के काटी आनले वेदपति ब्रह्मा आज्ञा प्रथमे पांचटा धनु निर्माण कले से धनु मन करना के से धनु मन करना काना आहा पिना को जगब सारंग जानो कोदंड गांडी बटे पुण पिनाक धनु बनी थिला 11 पगरे अच्छा अच्छा अजगब बनी थिला आज्ञा 9 पगरे अच्छा अच्छा एवं सारंग धनु बनी थिला आज्ञा 7 पगरे कोदंड बनी थिला आज्ञा 5 पगरे एवं गांडीव बनी थिला द्वापर जेन अर्जुन धरिथिले सेटा बनी थिला आज्ञा 3 पगरे तो सखा इटा को 5टा वीर माने मध्य धरिथिले वीरो के ने दिन जे पांचटा धनु ना कहि देले नि होय के धरिथिले सेटा भी कह अच्छा केन धनु के केन वीरो के देले पिनाक धनु धरिथिले देवंकर देव महादेव जेनटा कि सहस्र हातीर बल थिला तो लक्ष लक्ष हाथींकर मध्य बल थिला पिनाक धनु रे सेति लगी गुटे सुंदर भाबरे शिवंकर श्लोक पिनाक त्रिशूलम धूतकंडम सितिडम वामदव बिरुवाक्य तिलसनम गंगाधरी शंभुरारि हर 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 सेति लगी शिवंकर से पिनाक धनु को मध्य श्लोक माध्यम रे कहा जाय अजगब धरिथिले कि अजगब धरिथिले परशुराम एवं सारंग धनु धरिथिले निदा विष्णु नारायण आज्ञा कोदंड धरिथिले त्रेतया जुगरे रामचंद्र एवं गांडीव धरिथिले द्वापर जुगरे अर्जुन कुरुवंश संहार करिथिले अच्छा 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 आज्ञा तही जन्मी थिला चारि बिना जाको तही चारटा बिना मध्य बनिथिला सखा दुईटा बजाबार बिना बनिथिला गुटे धरिथिले नारद महर्षि आउ गुटे धरिथिले मां सरस्वती आउ दुईटा बिना बाड़ी बनिथिला सेटा केन्न लागिथिला आज्ञा आमे इटा सुना करूछु दया पूर्वक शांति श्रृंखला रक्षा करो तो दुईटा बिना बाड़ी बनिथिला इटा सुना आमे करूछु आज्ञा तेज दंड प्रकृति दंड क्यों मासे क्यों दिन रे पालन करा जाए ना चैत्र मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रे शिव पार्वती झामु यात्रा दंड हुए आपण माने वर्तमान जेते बेले शिव माने शिव नागबाचारी जेते बेले खेलुथिले छतर माने बांधा हिथिला देखले सेही परि आज्ञा छतर धरि करी 13 भक्ता काना करसन दंड पालन करसन से न लागिथिला दुईटा बिना बाड़ी एंता वर्तमान देखे भी दउछि एंता बिना बाड़ी आज्ञा दुईटा लागिथिला शिव पार्वती धामु यात्रा दंड रे आहा 12 पगरे हला सर तियारी
12 পক্ষে নেই করে স্বর বনাইছিলি সে স্বর মানকর নাবি কহিমি গুট গুট করি বৈষ্ণবাস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্র এবং শিব পাশুপাশ অস্ত্র এইপরি ভাবে ধনু মানଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଆଉ ଗୁଟେ ପୋକ ଯେତେବେଳେ ଓଗଲିଗଲା ସଖା ଆହା ପୋକ ରହିଲା ଅତି ସୁଚନ୍ତ ଯେ ତାକୁ ବଂଶୀ ନିର୍ଧା କଲେ ଯେତେବେଳେ କାଣେ ଆର ଚଉଲେ ନାପଲେ ଭାବଲେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା এটা কোনসি ধনু বনালে বি নেই হয় কোনসি বিনা বনালে বি মধ্য নেই হয় কি বিনা বাড়ি বনালে মধ্য নেই হয় কালিনী যুগে কাম দেবা এটা গোটে বংশীতে নির্মাণ করনি বই আউ বেদপতি ব্রহ্মা কানা কলে পগে রহিলা অতি সুচন্ত যে তাকু বংশী নির্ধা কলে ই রক্ষী সপ্ত সর আহে সাধু নর সে ঘর সর কে সর রাখলে 7টা ফড়কে 7টা সোর রখি দিলি সে সোর মানকর না কেনা ই সারে গামা পাদানি হে সুজন অটই সে সত স্বর বংশীরে আপন মানে দেখবা লাগি পাই পারবে যে 7টা ফোড় রয়েছে কিন্তু কলিযুগর মনুষ্য মানে এবে 8টা ফোড় করুছ বর্তমান বংশী দোকানকে গলে আপন মানে দেখিবা কি পারবে লাস্টরে গোটে ছোটটা ফোড়তে করুছ কেবল 7টা ফোড় তিলা 7টা ফোড়রে 7টা উচ্চারণ হেলা স্বর কেন কেনটা সা রে গা মা পা ধা নি এই পরি আজ্ঞা 7টা স্বর হেলা তো 7টা স্বরে 7টা ফোড়রে 7টা দেবাদেবী মধ্যে বিরাজমান করে এই কে কে দেবাদেবী আছেন আজ্ঞা প্রথম রন্ধ্রে বসই রতি রতি দ্বিতীয় রন্ধ্রে বসে সরস্বতী রতি তৃতীয় বসন্তি উমা উমা আজ্ঞা চতুর্থে বসন্তি বিষ্ণুঙ্কর বামা মামা পঞ্চমরে হেলে জগধাত্রী ই খালি লেডিস মানে বসুচন না হ সখা ষষ্ঠে বসি সচি যে শুন কাণ পাত্তি 6টা পরে মনোমোহা নারী মানে বসলি বসলি যেনটা কি নারী মানে মনোমোহা আজ্ঞা আপন মানে সমস্তঙ্কর দৃষ্টিরু বচি যাবে কিন্তু সুন্দর মহিলাকে দেখি গেলে যেমিতি প্রকার বি কাম বাধা আসে নিজ শরীর আমার এতি লাগি আমার সম্বলপুরি ভাষারে নারী মায়া ব্রহ্মাঙ্কু গোচর কেনে জানিবে নর ছাড় যে গোটে কমিটি দেখুছিল কিন্তু সে যুগল সাহু আজ্ঞা মানে করিଥିଲେ যে হয় হয় সুন্দর চিজর অপসাদ নাই যেবে দিশুଥିଲେ নোয়া দিশু সাইস কোন জিনিস কে যেন দেখবা বিহাটা তো কিছু নি করে সেতি লাগি কার্তিকেশ্বর দিনে পার্বতীଙ୍କୁ কহিଥିଲେ যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্কৃতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ মানে সংসারে যেতে নারী অছন সমস্তে মাতা সদৃশ কিন্তু জাতিভেদ প্রথা এবং সংসার বিখ্যাত নিমন্তে প্রভু কহিলে সংসার লাগি গোটে স্ত্রী আর গোটে পুরুষ দরকার আজ্ঞা কেবল পুরুষ মানে থিলে সংসার চলবা নাই নাই কেবল স্ত্রী মানে থিলে চলবা নাই সেতি লাগি নে কেন পুরুষ বসলে বসলে স্ত্রী পুরুষ দুইটা জাতি বিহি উপরে করেছে উৎপত্তি তো সখা হো তো 6টা ফোটে 6টা নারী মানে বসলে আজ্ঞা দেবতাঙ্কর মধ্যে পুরুষ মানকর জনে বসলে খালি বংশী কেন বসলা লাস্ট ফোড়ে সপ্তম ফোড়ে আহা সপ্তম ফোড়রে বসাই কাম মোহন মুরলী তেণু তা নাম কামদেব কামদেবঙ্কর অন্য নাম হেলা কন্দর্প কন্দর্পর আউ গোটে না অছি আজ্ঞা মদন মদনর আউ গোটে না অছি আজ্ঞা রতিঙ্কর পতি কামদেব ଏହି ପ୍ରକାରେ ସପ୍ତମ ଫଳରେ କାମଦେବ ବସେ বসলে ସପ୍ତମ ଫଳରେ ବସାଇ କାମ ମୋହନ ମୁରଲି ତେଣୁ ତା ନାମ নাম ଆଜ୍ଞା ওই শুনুছ না এটা তুমি দেখতে ବଂଶୀଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋହନ ମୁରଲି এটা ବଂଶୀ ନାହିଁ ସେ ମୋହନ ମୁରଲି আমার দেখতে না এটা কোলা আহা সপ্তম ফଳରେ বসাই কাম মোহନ মুরলি তেণୁ ତା ନାମ এই সপ্ত সুরে আজ্ঞা যাকু ডাকি দেলে থরে এই বংশীরে যাহাকু না ধরি করে ডাকলে সে পুরা টাণি হেবা সখা যেনটা কি লুহা পাখরে যদি চুম্বক রখমা যেনটা টাণা হি করে গুটে নে সম্পর্ক নি হেস সেহি পরি রাধা বাই হেউଥିଲେ কৃষ্ণ বংশী এই সপ্ত সুরে যাকু ডাকি দেলে থরে মন তো হুয়ে ধীর মন তো হুয়ে অধীর সুজ্ঞানর চুম্বক লোহ প্রকার চুম্বক লোহ প্রকার সাধুর
केन पुराणे प्रमाण अछि केन पुराण আছে आज्ञा जदि तुम्भ मने परते नाही नृसिंह सागर पुराण वर्तमान देखिब जाई इ गीत जय देव कहि साधु जन बंशी जन्मर प्रमाण नाना कविंकर नाना मत ताहा जानती सुज्ञानी पंडित पंडित कांति लगी कहली जे पुराण पढ़सी से जानसी आर अन्य लोकर कथा नहीं जानू सका आज्ञा वर्तमान नृसिंह सागरे बंशीर ना हो गला मोहन मुरली किंतु आंब ओडिया रे हिंदू धर्मर बड़ पुराण है श्रीमद भागवत भागवत द्वादशम स्कंदरे वर्तमान जाइए देखबे बेले काना लिखा है बंशीर ना है विरह बंशी जेन कवि जनता मतर लिखली सेता सौंदर्य है इटा है बंशीर कथा एवं नारी बड़ कि पुरुष बड़ जे से कथा कहना अति बड़ी जगन्नाथ दास श्रीमद भागवत गोटे सुंदर पदटिए कहले आमे जेते अछु सखा माँ ठारू जन्म नहीं आमको माँ ठारू जन्म केही भी नहीं के भी माँ ठारू जन्म आमको माँ जन्म नहीं करवा सखा आपण मान को सत लागी पारे आमको माँ जन्म करी नहीं तमर बात माँ जन्म नहीं करे हंताले तन के बुआ जन्म करबा जदी भी बुआ जन्म ने नहीं जते उतरन करा पड़ला बाली समस्या में पड़ी नहीं सखा आमे केउ ठारू प्रथमे केउ ठारू जन्म मुई केने हो कि नहीं हो मुई छाती पिटी कर कहबे जे मोर मार पेटर मुई जन्म होई छे नहीं सखा आपण मान को सत लागी पारे आमे समस्त कहा ठारू जन्म अति बड़ी जगन्नाथ दास श्रीमद भागवत बहुत सुंदर भाव में पदटी में कहले तमर सानटा की करो सखा आद्यरे पिता ठू जनम तापरे मातृ गर्भ धाम माता गर्भरे शिशु अछि पिता ठू जनम सरीछि कहले जगन्नाथ दास क्या बोली कहले आद्यरे पिता ठू जन्म जेनता कि 5 भाग रग को एक भाग बीज एक हाँ सखा एक छड़ भाग रज को एक भाग बीज तो सखा हो माने आमे प्रथमे जन्म हो बापा ठारू बापा नहीं करी छाड़ी देले मातांकर गर्भवती पुष्प पुष्प कहले फूल से ही फूल करे नहीं करी छाड़ी देली पहला तो बापारू जन्म हेनु ना माता केवल पृथ्वी आपतय वायु आकाश को देखवा लगी माँ केवल बाहर के भरे देछ प्रथमे तो जन्म ही आमे बापा ठारू मुई मोर बापा ठारू जन्म नहीं आबार बुआ सेति लगी सखा आर गुटे कथा भागवत रे कहले आहा पिता माता संजोग काले बिहिदा लेखिला कपाले बिहिदा लेखिला कपाले पिता माता संजोग काले बिहिदा लेखिला कपाले बिहिदा लेखिला कपाले आपण माने छबिला वर्णबोधरे गोटे सुंदर पदटिए कहले मधुसूदन राव का बोली कहले आहा पिता माता ठारू बड़ देवता जे स्वर्ग राई जे नाही तांकरी आशीष सहायक आसीन विपद धरिबा पाई पिता माता संजोग काले बिहिदा लेखिला कपाले विद्या उठई महाधन बालक कर उपार्जन विद्या उठई महाधन बालक कर उपार्जन पिता माता संजोग काले बिहिदा लेखिला कपाले आज्ञा आमर प्रथम पाठ है वर्णबोध ओ आनी जानले पाठ जानबे आज्ञा जने वर्णबोधरे मधुसूदन राव गुटे पद कहले पिता माता ठारू बड़ देवता स्वर्ग राई जे नाही तांकरी आशीष सहायक आसीना विपद तरिबा पाई ई छबिलो इंग्रजी बिलेई बही के
सामान्य ने भाप हाँ सखा ए बही के जेन जदि पेन पिला बारी पीछे क्लियर जदि बुझी पारिछे मोर गारंटी देमी ताके बिए पड़बा तो कोनोसी प्रश्न नहीं नहीं हुए सखा हेनो तो ग्रामर फ्रामर ओडिया सब किछि हेने दिछि हेति लागि मोर पिला के आगे पीटा घोष ताल बोले तो सखा पिता माता संजोग काली गुटे गुटे छुआ माने देखबे आपण माने हैंडीकेप छुआ माने जन्म हेसी हैंडीकेप काहर आंगुठ नीति कार हाथ नीति तो माँ बापांकर जितेबले रति क्रीड़ा समय रे ठीक तिथि ठीक लग्न ठीक क्षेत्र जदि देखि करी जदि संजोग कले पिता माता संजोग काले बिहि जहा लेखिला कपाले जार कपाले जेंता हेसी सेता हेसी आगे पिता मातांकर भूल लागी निजर छुआ भक्ति सेति लगी कहले पिता माता ठारू बड़ देवता स्वर्ग राइज नाई आज्ञा दुहा दुहिंकर समान किंतु पुराण कहला पुरुष ठारू बड़ कोई नहीं पृथ्वी ठारू उच्च हेले माता स्वर्ग ठारू उच्च हेले पिता किंतु संसार जदि नारी माने जदि नहीं रहे पुरुष जने थिले काम देबे सेति लगी दुहा दुही को समान किंतु स्वामी को ईश्वर बोली भगवान बोली मानवा लगी स्वामी हे गले बो नारी बड़ो कि पुरुष बड़ो तमे काडा बोलिछ पुरुष बड़ो हाँ सखा पुरुष बड़ पुरुष थिले का नारी मिले नहीं सखा दुहे दुही को समान किंतु जाति प्रथा भेद जेंता कि विभाग समय रे समस्त झिया पिला माने कांति लगे निज स्वामी के विहार करसा स्वामी हेले बड़ जे परिवार चलासी परिवार सदस्य हेसी से गोटे जानिथिसी सखा परिवार पोषवा लगी लोग माने केते कष्ट काम करू छ याद हमर भारत ने प्रधान राष्ट्रपति अचन द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी भारत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बड़ लेटेस्ट बड़ निया लागे भारत राष्ट्र सेति लगी मां माने लक्ष्मी पुराण रो गोटे सुंदर पद के कहनी एभे बाबू लोकर ना का सब काटी देला आगे बाबू लोकर ना ने काटी देला लेडीज लोकर ना एबे एसएचजी ग्रुप मान के पैसा पतर देला हां हां मजिना साड़ी घनबा लागि पैसा देला एबे ते स्कूटी योजना लगाला टेलर मशीन लगाला एबे आवाज सब टुकी लोकर ना खला आर हमर बाप एबे तो फिर सुभद्रा योजना है मन के 5000 देसी आराम के पीएम सीएम 2000 एति लागि मुई आगे नारी बड़ का बोलु छे नहीं सखा पुओ पिला एखा बड़ सेति लगी लक्ष्मी पुराण रे गोटे सुंदर पद रे कहले का बोली कहले इहुला हुली हरि बोल जेते दूर जाए गो हत्या ब्रह्म हत्या छाड़िण पलाए जे उठारे उठाए नाम संकीर्तन से जगह को कुहाए गोलक भुवन हुलाहुली हरि बोलो जेते दूर जाए गो हत्या ब्रह्म हत्या छाड़ा पलाए अनेक गुड़िए पाप मध्य दहन होता है जेन जगह हरि बोल हुलाहुली पड़ी था आ गोटे एबे लक्ष्मी पुराण काना कहला नमस्ते कमला माग सागर दुलणी नमस्ते नमस्ते माग विष्णु पाटराणी तोर दया बड़े माग दरिद्र जनर दरिद्र भी होई पारे कुबेर समान जदि माँ लक्ष्मी को भक्ति भाव रे जे पूजा कले दरिद्र भी ही पारसी सखा कुबेर समान तो जेहेतु शिव पूजांकर उपलक्षे आसी हुलाहुली हरि बोलती के मागमा भगवान पूजा सुना चली भगवान भक्त केते अच्छा टे परीक्षा करमान प्रथम माँ मान के मागमा सखा मोर माँ मान के मागले देवे हुआ लगे आग माँ भौणी को करुछि अनिगो सब दियो हुला हुली हे पड़ा लोक मत जन्म हो कर सका हे पड़ा
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ସଖା ଚୁଆ କେ ଡୁଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲି ମତେ ଏହି ପଡା ଲୋକ ପେଲି ଦେଇଥିଲେ ନା ଚୁଆ କେ ମରିଯିବ ବୋଲି ए আমার পড়া লোক ছিল বলি তোমার বউ মা তোমার জীবন বদলা এটা পেলি তোকে পানি দিলে তোমার আগে খিচিলে নেলে তো এতকি দিন আনতি খানা আচ্ছা এই উপর পড়া লোক মতো অহংকার হচ্ছে মোর বাপা মানে নেই তাকে বাপু সুট চশমা ইন ফিন ফুটি দিছ সিন্ধু কি কাজে ফুটি দিছ মোর বাপা মার্কেট কে রে মারবা আহা ফগুনে আম্ব বউলা বাপা মানে সবে কহরি বলো ওয়াগো কে গুতে যাই আর বড়ি ঝোলো বলি তুই বাবা যে ভগবান কি আমারই তোমার আমার কোনটা মাল গে ওই দুদিকে ডাকমা ঠিক আছে সখা তোমার বট্টারিকে ধরো আগো আসগো আসগো দুতি চতুরি জনতা স্বর্গরু নারদ নারদ আসিলা পরি এ নাই নেলে মোর নেই নে মোর বিচল ভেড়ি কে জনতা স্বর্গরু নারদ মুড়িকে কায় যে ভাঙ্গি দে মারিও মারিও কায় যে ভাঙ্গি দেউ চুবা হাতে ধরি টিপির মুড়িকে কায়ে যে ভাঙ্গি দেউছু রে হাত ধরি টিপি রোগীকে আসগ আসগ দুতি চতুরি ডাকু আছে মুই কুঞ্জ বিহারী আসগ আসগ দুতি চতুরি জনতা স্বর্গরু নারদ নারদ আসিলা পরি জনতা স্বর্গরু নারদ নারদ আসিলা পরি নাই নেলা তুই নাই নে মোর বিছল ভেড়িকে নাই নেলা তুই নাই মোর বিছল ভেড়িকে আজ ভাঙি দেউছু রে হাত ধরি টিপি অগিকে জনতা স্বর্গরু নারদ নারদ আসিলা পরে দিনে নিগলে ভাগবত আর মন টানবা তুমি যেতে কাম করুছিলে বি সিয়াড়ে তোমার মনটা থিবা বে হ্যাঁ, হ্যাঁ। নশা টাণুথিবা তুমি নশা টাণুথিবা। তেণু করে তাকে মদ সঙ্গে তুলনা তো এই নিশাକୁ କିଏ ପିଇଥିଲେ কিয়ে কিয়ে ଛାକା ପିଇ ଗଲେ କାଶୀ ଛାକା ପିଇଥିଲେ ନଦିଆ ଶଶୀ ମୂଢ଼ ମନରେ ଆହା ମୂଢ଼ ମନରେ ଛାକେ ପିଇଲେ ନାରଦ ଋଷି ମୂଢ଼ ମନରେ ছাকে পিয়ে গলে কাশি ছাকে পিইଥିଲେ କାଶୀ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଛ কাশি বলে যে কৈলাস কন্দরে বাস করছেন দেবদেব মহাদেব আচ্ছা মহাদেব দিনে সেই শ্রীমদ ভাগবত মদ পান করিଥିଲେ মহাদেব বি ଆଉ ভাগবত কেউ পাপରୁ পুণ্য ହେଇଥିଲେ জানিছ কিন পাপর মুক্তি হইতিরে মাই গো মাতৃহରଣ দୋଷ କରିଥିଲେ মহাদেব নিজর গো মা হত্যা দୋଷ କରିଥିଲେ মহাদেব তো ସେହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ছাকে পিয়ে গলে কাশি ছাকে পিয়ে গলে নদিয়া শশী বলে নদিয়া শশী ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଛ ଶଚୀ ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ 5ଟା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ আচ্ছা কিয়ে কিয়ে শিশু গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ, নিতাই হ্যাঁ, নিমাই নিমাই, চরণ চরণ এবং সার্থক্য 5টা পুଅ জন্ম হলে 5টা পুଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ আচ্ছা 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 তো 1850 মସିହାରେ ହଁ। ଏହି ଧରତୀ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିକି କାଣା କରିଥିଲେ কানা কলে ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ চিন্তা ভাবরে হরে কৃষ্ণ
হরে রাম হরে রাম बोलो वृंदावन बिहारी लाल की রাম রাম হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে এ মহামন্তর কলি যুগে সার এ মহামন্তর কলি যুগে সার সর্ব পাপ তাপ হরে সর্ব পাপ তাপ হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে হরি বল মন বল রাধে বল হরি বল হরি বল রাধে বল হরি বল রাধে বল ଏହିପରି ସଚୀ ମାତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟା ଶିଷ୍ୟ ଏହି ହରିନାମ ଜପ କରି କରି ହରିଙ୍କର ନାମ ଯାହା ଭାଗବତ ତାହା ତ ମାଇଁଗ ଏହି ଭାଗବତ ମଦ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପିଇ କରି ତରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଦିନେ କିଏ ପିଇଥିଲେ? ଛାକେ ପିଇଥିଲେ କାଶୀ, ଛାକେ ପିଇଥିଲେ ନଦିଆ ଶଶୀ, ଛାକେ ପିଇଥିଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି। ଦିନେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ମଧ୍ୟ ପିଇ କରି କେନ୍ତା ବାଉଲା ହେଇକରି ନାଚିଥିଲେ ଜାଣିଛ? बाउला हेले को बुआ श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे तेरी महिमा तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे मायगो नारद महर्षि सबुबेले खाली नारायण नारायण करे भागवत पाठ करे हाँ गो माई सबू समस्ते सबू जगह के जाई नहीं पारो किंतु नारद महर्षि एंता जप करिथिले एंता श्रीमद् भागवत पीथिले कि प्रभु नारायण सेମାନଙ୍କୁ आशीर्वाद देले स्वर्ग मध्य पाताल रे तुमको रखबा लोग केही नहीं तुम जे कोनसी जगह को जाई पारबो धूमनी साही गोला को माई गो इटा सुना श्री मद कथा एबे कहले सुरा कहले मद कलिजुगर मद 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 कलिजुगर मद पीला काना हसो जानिछ देखुछ तो घेसरु संगे जे पीब मद को जानी न पारिब भेदा भेदा को मूढ़ मन रे आहा मूढ़ मन रे नाई पिय मद मद को मूढ़ मन रे जे पीब मद को जानी न पारिब से भेदा भेद को जे कलिजुगर मद पिए गो माई से माँ माउसी कका बाबा मामू किछि जानिबो नाही से डेमो मद पी के डाले हाथ उठे देले ए मा गोटे कथा होचे
কলি যুগে কানা হচ্ছে কি কানা মদ পিয়ে কলি যুগে মহাজ্ঞানী মহাজ্ঞানী মদ পিয়ে মহাজ্ঞানী আর উনলি দেবা জায়গা জানে হেই নি জানে গু মুত কিছু নেই হ্যাঁ হেলেগে কুকুর গু হগিছিলে হেলে মূর্ছনা করবা শুই দেবা মদ পিও কিন্তু আমার সুরা মদ নুহে সেটা শ্রীমদ ভাগবত মদ ভাগবত শ্রীমদ এন্তা ভাବରେ পঢ় যে আমার পাপ তাপ যেতে আছে আমি সে পাপর খণ্ডিত পাপରୁ ତରିଯିମା ଆଉ ମଦ ପିଇକରି ସଖା ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ସେତେ ପଇସାରେ ଅଗରବତୀ ନଡ଼ିଆ ଧରିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଜାଅ ଯେ କି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା আচ্ছা সেতির পাই নসার অর্থ হলা শ্রীমদ ভাগবত ଶ୍ରୀମତ ଭାଗବତକୁ ସେଥିଲାଗି ମଦ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଗୋ ମାଇ প্রভু মুই কে জানেন এতে গুপ্ত রহস্য কথা ଯେ ବାବୁ ସଖା ଦିଆ କେ ବର୍ଷନ ଦିଆ ବାବୁ ଅଦିଆ କେ ବର୍ଷନ ଟାଇଟ ଦିଆ ঠেট দিয়া বলে কে ମାଇ ଘରକେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ପଚରାମ কাহে কথা কবি না ସଖା ହୁଅ କେନ୍ତା ଭାବରେ হে লবঙ্গ লতা লথা হয় গো লবঙ্গ লতা এ লবঙ্গ লতা এ লবঙ্গ লতা মতে কহি দেব গমাই পুরাণর কথা আগ সংসারে মাই ভালা গো কেতে নারী ছন্তি ভালা সংসারে মাই ভালা গো কেতে নারী ছন্তি ভালা কহি দেলা গো মাই ঘর কে নেব মতে থর এ লবঙ্গ লতা তো দেখিলামি গুপচুপ সালে তেতে লখতা হয়ে গো লবঙ্গ লতা তো দেখিলামি গুপচুপ সালে তেতে লখতা লবঙ্গ লতা খজ ଆମ ଦଣ୍ଡରେ ଗো ମାଇ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କଥା ଅଧିକା ଯାଏସି ବୋଲି ଆଜିକା ନୂଆ ଖାଇଲା ଦିନୁ ଏକ ଦିନ ଶୁଇନ ନାହିଁ ସବୁଦିନ ଡେଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରିବାରକୁ ବି ଛାଡ଼ିକରି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସହବାର ଲାଗି ପଡ଼ସି ମାଇ ଗୋ ও ତ ସଂସାରରେ କେତେ ପ୍ରକାର ନାରୀ ଅଛନ୍ ସେ କଥା ବୁଝିକରି କହିବ ନାରୀ ତ ଅଛନ୍ ଗো ମାଇ আচ্ছা তুমি কেন কেন নারী কে দেখিছ କେନ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଲେ ଘର ସଂସାର ସୁନ୍ଦର ରହିସି কে নে মোটি আছে কে নে পাতলি আছে এ কথা নাই কহবার এতে নারী জাতি ভিতর নারী মানে কেতে প্রকার থিসন সংসারে হে মোটি পাতলি কে কହୁছে তুমকু কে নে খালি আছে কে নে কেতে প্রকার কথা সেই পারন বলুছে কাহার কেনতা গুণ চলন্তি সে কেন কেন নারী মানকর জানবো ভেবো হি শুণ সুজনে দেই মন শুনো নারী শিক্ষা কথা তুমি কমিটির আজ্ঞা ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ডিসপোজার গ্লাস প্লাস্টিক গ্লাস কিতে আনি দিও আজ্ঞা চা পিবা লাগি হে শুণ সুজনে মোর দেই মন পুরাণ হো ওই কহুছি মই পুরাণর বিধান হো শুণ সুজনে দেই মন শুনুথ নারী জাতি কেতে প্রকার মন ধ্যান দিক শুনুথ হ্যাঁ হ্যাঁ আগ হস্তে পত্নী সঙ্গে নিচে চিত্রণী আর চারি জাতি নারী চন্তি শুণ সুজানে আর সে মধ্যরু পত্নী শুণ শুণ দেই মন আর সে মধ্যরু পত্নী শুণ শুণ দেই মন সুজন হো শুন সুজনে দেই মন পুরাণ হো ওই কহুছি ওই পুরাণ
ହେଲା ଚାରି ପ୍ରକାର ଚାରି ପ୍ରକାର ପଦ୍ମିନୀ ଶଙ୍ଖିଣୀ ଚିତ୍ରିଣୀ ଆଉ ହସ୍ତିନୀ ହସ୍ତିନୀ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ରାଧା ମୁଇଁ ପଦ୍ମିନୀ ନାରୀ ବୋଲି ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଓ ପଦ୍ମିନୀ ବୋଲି ओए गो इटा जे हमें केन नारी केनता अच्छे बोली हमें जानी परमार केनता पद्मिनी केनता संखेनी केनता कि टुकी लोगर केन पद बात केनती लेखा हिती ମାଇ ଗୋ ଆଗ ମାଇ ଚିହ୍ନା ପର ଚିହ୍ନା ଅଛି କି ନାହିଁ ତ ବୋଇଲେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଜାଣି ପାରବା ଏତେ ସଭା ମଧ୍ୟରେ କେନଟା କିନ୍ ନାରୀ ହଁ କେନ୍ତା ଶୁଣ କହି ଦଉଛେ ଆଗ ପଦ୍ମିନୀ ପଦ୍ମ ଗନ୍ଧାଶ୍ଚ କ୍ଷୀର ଚିତ୍ରିଣୀ ହସ୍ତିନୀ ମଦ ଗନ୍ଧାଶ୍ଚ ସୁଜାନୀ আরে তুনতে যাহেলা শুন দেই মন ইটা পুরাণর কথায় তো রহে তোর শ্রবণ সুজন হো শুন সুজন দেই মন পুরাণ হো হরি কহুচি মুই পুরাণর পদ্মিনী পদ্মগন্ধাশ্চ ক্ষীরগন্ধাশ্চ চিত্রিণী পদ্মিনী নারী যদি সভা মধ্যে চিহ্না তার দেহরু পদ্ম ফুল পরি বাসনা আসে পদ্মিনী পদ্মগন্ধাশ্চ ক্ষীরগন্ধাশ্চ চিত্রিণী চিত্রিণী নারী দেহরু ক্ষীর ক্ষীর বাসনা আসে হস্তিনী মদগন্ধাশ্চ হস্তিনী নারী দেহরু মদ মদ বাসনা আসে শঙ্খিণী মীনগন্ধাশ্চ মীন বলন্তে মাছ 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 দিন তো বিশ্বলি মারছি শঙ্খিণী নারী দেহরু ঠিক সেন্তা যদি বিশ্বর বাসনা আসলা বলে আমি জানি পারমা যে কিনটা কিন নারী বলি চিনি ଏନ୍ତା পারমা କରି କାହାର ପାସକେ ଯାଉଥିବ ଏନ୍ତା ଶୁଙ୍ଗୁଥିବ ଗୋ ମାଇ কা ভাইরা କାହାର ପାଖକେ ଯିବାର ଏନ୍ତା ଶୁଙ୍ଗୁଥିବ କାଁ କାଁ ଗନ୍ଧୁଛି ବୋଲିକରି बोले ତାର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଲଗା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛି କି ହେଲେ ନାହିଁ? ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଜାନମା ଯେ କେନ୍ଟା ହସ୍ତିନୀ ପଦ୍ମିନୀ ଶଙ୍ଖିଣୀ ଚିତ୍ରିଣୀ ବୋଲି বাসনার কথা কইলি পিরা মন কে নি কলে केते केनती सुंगातेल बुलुथी बुइटा करे केन नारी कहै केनता एंता सुंगाते सुंगाते केन बोले আমি দুরিয়ারু কেনতে জানবা ओए दुरिया नु चिनिया बाकिनी केनता पद्मिनी संखेनी चित्रिणी हता ठीक किछि अछि। सिग्नल अछि कि ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ଧର ତାହେଲେ ଆଗ ପଦ୍ମିନୀ ପଦ ସମାଚକେ ସଚିତ୍ରେଣୀ আর হস্তেনী সমাচ সুজানী আর সংখ্যাণীর মুখ সতে দিশুথায় স্বভাবন আর সংখ্যাণীর মুখ সতে দিশুথায় স্বভাবন সুজন হো সুন সুজনে দেবন পুরাণ হো বলি কহুচি মুই পুরাণর পদ্মিনী পাদ সবাশ্চ পদ্মিনী নারীকে আমি দুরিয়ারু কেনতে জানমা তার পাদ দুইটা পদ্ম ফুল পরি সুন্দর দিশুথিবা ହଁ ହଁ পাদর আঙ্গুঠি মানে সমান ভাবে বসি সমান ভাବରେ ଥିବା। সুন্দর ভাবে ই নখ মানে সমান ভাবে বসিথিবা পদ্মিনী নারী বলি করে চিহ্নি পারমা পদ্মিনী পাদ সবাশ্চ কেশ সবাশ্চ চিত্রিণী ଚିତ୍ରିଣୀ কেশ বলন্তে আমার বালটা ବାଲଟା ঘন কেশ পরি কলা হইতিবা କଳା ହେଇଥିବା কুঞ্চ কেশি কুঞ্চিয়া হইতিবা কুঞ্চিয়া। সে নারীকে জানবো যে তুমি এটা চিত্রিণী নারী বলি ଚିତ୍ରିଣୀ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ পদ্মিনী পাদ সমাশ্চ কেশ সমাশ্চ চিত্রিণী ଚିତ୍ରିଣୀ হস্তেনী উরু সবাশ্চ উরু উরু বেলে আমার টুকেল লোকরি জানু জঙ্ঘ হ্যাঁ, যদি হ্যাঁ। উন্নত ধরনের সুন্দর দিশু থাকে তুমি হস্তেনী নারী বলি জানবা ହସ୍ତିନୀ ନାରୀ শঙ্খিণী মুখ সবাশ্চ মুখ সবাশ্চ। শঙ্খিণী নারী ও তার মুখমণ্ডল তার চেহারাটা সবুলে মন দুঃখরে থিলে মধ্য হস 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 তার চেহারা সবুলে হস হস চেহারা যাহার থিবা তাকে শঙ্খিণী নারী বলি জানি যে মায়ে গো এটা এটা হচ্ছে ଶୁଣା ଚାରି ଜାତିର କଥା କହିଲ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାରି ଜାତିର ଝିଅକୁ କେଉଁ ଝିଅକୁ ଆଣିଲେ ଘର ସଂସାରଟା बोले ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିତିଥାଏ শাশ শ্বশুর দিওর বাবর ঘর পনি পরিবার ସମସ୍ତେ ଗো আচ্ছা তোমার ঘরে তোমার স্ত্রী সঙ্গে ভালো আছে যে কি এন্তা ঝিওটে গোটে গোটে বিয়া করবা বেলা পরিবার ছিন্ন ছত্র বুয়া লোক মা লোক ভেলে মুই কে তোর কুক মসিনে তোর পাঁচটা পিরা কে রান্ধি রান্ধি মোর বুয়া মা ঘরে কে মুই
बहके सौथिनी बोले नारी ई चारिटा नारी जातिर काहार काहार केंता केंता गुण चलंती नष्टिया कुदंती जदि पिंगलाखी कपाळ उच्चा जदि जानु लग्ना लोमांच देही जदि ताम्र केसी तांस विमान नचराज कन्या मोर कथा बुझी पाइल बनी ए तमरी आचो माचो कथा नहीं बुझी पारू इटा परे मैं आचो माचो कथा ड्यूटीटा जीवा काल के हन हां इटा होचे संस्कृत भाषा संस्कृत नाम दिलो के इंग्लिश यस नहीं नहीं तुमको हमार भाषा रे बुझे जाय छी सुना नष्टिया कुदंती बोले टोकेल लोक दांत जदि भटा के भारी थिबा राम में बसी पके दे भगवान को झटको बा नष्टिया कुदंती टोकेल लोक दांत जदि भटा के भारी थिबा हाय गो जदि पिंगलाखी टोकेल लोकर आखि जदि बड़ बड़ थिबा पिंगलाखी कपाळ उच्चा टोकेल लोक जदि उच्च कपाळी हेतिबे कपाळ उच्चा जदि जानू लग्ना टोकेल लोक सुइला संगे निजर वस्त्र के सजे कर सुइ नि पारथिबे लोमांच देही टोकेल लोक देह सारा जदि बाल माने लोमयुक्त हेतिबा जदि ताम्र केसी बालटा जदि कोएरी मुड़ी हेतिबा तंबा वर्ण परी जदि ताम्र केसी तांस विमान नचराज कन्या कन्या रजा घरे जन्म होइतिले तांकर गुण चलन टिके कम थिसे पिला ए मोकांती कम वाला ने भल भाल गोटे ठीक कहार अधिक गुण थिसे जानि छ आहार अधिक श्याम मृगाक्षी कुचकुंभ जुक्ता नाभि गभीरा समदंत पंता श्यामा बेले बेसी कला ने थिबा कि बेसी गुरा ने थिबा मृगोणी परि तर आखि हितिबा दांत माने समान भाव रे बसिथिबा पादर आंगुठी माने समान भाव रे बसिथिबा पद्म फूल परि तार पाद हितिबा संता नारी देखबा बेले से माने होचन लक्ष्मीवंती नारी लक्ष्मी तांकर अधिक रो अधिक गुण थिसे कोटिए धन संपत्ति धनयुक्त नारी बोली कर कहसन अरे तू अंत जहा है सुन सुन दैवन इकारति विज्ञान प्रमाण सुन सुन दैवन सुजन हो सुन सुजन दैवन पुराण हो कोई कहूची रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं चोरी से आना चुपके से जाना अच्छी नहीं दिल लगी मुझसे शादी करोगी क्या मुझसे शादी करोगी क्या मुझसे शादी करोगी तुमर मुहने टोपे माछि नै गपिला आ लोग के कहूछ तुमे बाछि बाछि मु किछि कथा गोटे छोटिया कथाटे पचरे दिनी बोली तुमे मते आम नारी जातिंकर कथा पचरार नै के आ गोटे कथा तुमको पचरा में काना पचरा बगो माई मते घर के नहीं 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 होय गो सुरु पिला श्याम खनम तोर ठाने नहीं न मन अच्छे गो नहीं न नहीं अच्छी तुमे जबरदस्ती केंता चुरी अच्छी ए मा तीन चुमनी आने तेला धरकुट बिकला रे बे बाकी 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 टाइसन सोरे दबा काने मत मत बोलছে के मन बोलছে पिला ठाने नहीं न बोलছে इ हमर काहार लोके जानले मते हां बाबू गो केते कर बहिनी मानो ओए माइले आनी मुइरे मां होए गो सुरु पिला श्याम घन तोर ठाने नहीं न मन होए गो सुरु पिला श्याम घन तोर ठाने नहीं न मन के सुरु पिला श्याम घन तोर ठाने नहीं न मन अच्छी कहा लोग जानले मते केते कर बहिनी मानो हमर घोड़ा लोग जानले मते केते कर बहिनी मानो होय गो सुरु पिला श्याम घन तोर ठाने नहीं न मन के सुरु पिला श्याम घन
নাই নমন बाबू गो हाय गो कृष्ण चंद्र बोली करी हमको तुमने ठोको अच्छा ठोको आको रस पंचकर कथा को कहे जे नहीं कहछ हे मां कृष्ण चंद्र बोली करी हमको तुमने ठोको अच्छा रस पंचकर कथा को कहे जे नहीं कहछ कह जल्दी रंग हल्दी जन जीवा टान पन कह जल्दी रंग हल्दी जन जीवा टान पन ए पिले खाई चलो हाँ आज जनता युद्ध है गररा युद्ध है तो तमर संग मोर युद्ध है बारे छाना चुड़िया আর মুই লড়াবি দিছ होए गो सुरु पीला श्याम घन तो ठाने नहीं नमन ए मोर सुरु पीला हे मोर श्याम घन हे मोर सुरु पीला श्याम घन तो ठाने नहीं नमन ए मासी कर तूने हमके लागू छे मनो को जल्दी आनो चलो छे भूख भाग भूख भाग मग पंचक बोलिकर पांचटा अक्षर जेन अच्छे হ্যাঁ হ্যাঁ से पांचटा अक्षर जेनता भागवत तत्व बुझाइल कि हे रस पंचकर पांचटा तत्व मते बुझे करके হয় কি রাধা মাই প্রেমশীলা পহলা তো ভাগবত কথা কহিলি এবে বর্তমান রস পঞ্চকর তত্ত্ব কহব तत्व মই तुमको खाली तत्व बुझा আছে बाकी सब मैं बुझी सारी छ ना खाली तो किए ने गौतम दिल लोग मचना पूछ रे हबो अरे तो मनी यार मुई अंती चुम परी करती मुना তুই ফের তুমি ফের মচনা पूछ रे हम মাই গো बाबू যে রস পঞ্চক কথা কহলে ঘরকে নেব हाँ कहत তাহলে প্রথম অক্ষরটা হলা র র তারপরে স স প ঞ্চ ঞ্চ, ক এবে পাঁচটা অক্ষরর তত্ত্ব अच्छा শোনো। पहला र अक्षर मते बुझे कर পহলা র রসবতী গমাই রকি জু যৌবন সঞ্চি রখবতী গমাই রকি জু যৌবন সঞ্চি সঞ্চি রখিথিলা ধন পিটাই মুনে বিকুঞ্চি সঞ্চি রখিথিলা ধন পিটাই মুনে বিকুঞ্চি রসবতী গমাই রকি জু যৌবন সঞ্চি রসবতী গ ধন রকি জু যৌবন সঞ্চি हाँ हाँ মাই গো যেন যৌবনর ধনকু যেন ছঞ্চি করে কুঞ্চিরে তালা দেই করে নাই রখিছ গো ধন को पिला কুঞ্চি নেই করে তালা খুলি করে সবু ধন বহি নেবো আমি नेब जेबे ना जेबे नेब ইটা গলা র मामूर धन तो এবে বর্তমানে আসি গলা स আগ স্বর্ণ চম্পা গতি দিলি গো মাই গো শ্রীমতী আসিবে বলি ধনক শ্রীমতী আসিবে বলি
তুমি আসবো বলি করে রাধে স্বর্ণ চম্পার মালি গুথিথিনি রত্ন ফলঙ্করি গোলাপ ফুলর সেজ দেইকরি চৌটি রাতি কেতে সুন্দর ভাবরি আজ করে লুলি আর থুতনা পড়ে চুলি বলছন সত্যি কি আগো স্বর্ণ চম্পা গুথিথিলি গো মাই গো শ্রীমতী আসিবে বলি সরি গলা সেই ভাব তোমাতে দেলু মুরুচি রসবতী গঙ্গাই রকি চুড়ানা সঞ্চি রসবতী গঙ্গাই রকি চুড়ানা সঞ্চি ଆମେ ଛନା ବଡା ଛୁ ବେଲା କେ ଆର ଭବସତୀ ହୋ ଚଲଲ এবে র গলা স গলা আসি গলা প আগো পত্নী জগু সিনাপতি গো মাই গো পর কলুর সবতী ধন গো পর কলুর সবতী পত্নী জগু সিনাপতি যাহার যে নাহি পতি তাহার যে নাহি গতি যাহার যে নাহি স্ত্রী তাহার যে নাহি শ্রী সেতি লাগি গো মাই পতি পত্নী যাহার যদি অর্ধবয়স যদি মৃত্যু হেলা বলে বহু অপমান নিষ্কে লাগছে মাই গো মুই তোমার পতি হেলে তুমি মোর পত্নী আগ পছন্দ জানিবু এটি পড়িব কেউ বিপত্তি পছন্দ জানিবু এটি পড়িব কেউ বিপত্তি রসবতী গমাই রকি তু জওয়ান সঞ্চি रसवती रानी रखी चूड़ों सासों की जरूरत है जैसे जैसे सासों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए बस का सनम चाहिए आशिक सांसों की जरूरत है जैसे सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए গলা এবে বর্তমান প গলা ইবে আসলেন চ চ হ্যাঁ আগো চরু অন্য রুমু জাত গো মাই গো চক্র ঘুরুছি সংঘাত ধন গো চক্র ঘুরুছি সংঘাত মাই গো যেতেবেলে ত্রেতয়া যুগে অবতার হেলি ধন মু চরু অন্যরু জন্ম হইଥିଲି গো রাধে দশরথ রাজাঙ্কর ঘরে কৌনসি সন্তানটা নাই থাই সে মানে থিলে অপুত্রিক চরুবর্ণ হ্যাঁ হ্যাঁ বনালে তো যেতেবেলে যজ্ঞ প্রতিষ্ঠি যজ্ঞ কলে দশরথ রাজাঙ্কর জ্বাই ঋষ্যশৃঙ্গর আসিকরি তাঙ্কর ব্রহ্মরু চরুবর্ণ দেইଥିଲେ বলি করি কৌশल्या কোকেই সুমিত্রা গর্ভবতী হইকরি রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্নଙ୍କୁ জন্ম করিଥିଲେ কল কল হুয়া নাই কল কল আগ চক্র চরে চক্র ঘুরুছি পুরাণরে রহিଅଛି চক্ରରେ চক্র ঘুরুছি পুরাণরে রহিଅଛି রসবতী গমাই রখিଛୁ যৌবন সঞ্চি চিরি দেবা গরু চিঠি ধরে পড়ি দেখ গলি দিবা গরু
এইটা গলা চ লেবে আসি গলা লাস্ট অক্ষর ক কহন্তি কলা আগ কহন্তি কলা কন্হাই রস পঞ্চক বুঝাই রস পঞ্চক বুঝাই আহা আগ কহন্তি কলা কন্হাই রস পঞ্চক বুঝাই রাধিকা হইলে বাই চিন্তা নাহি কিছু রসবতী গমাই রখিছু জোয়ান সঞ্চি রাধিকা হইলে বাই চিন্তা নাই কিছু নাই কিছু এবে কোলে যাই বসিলে সতীর বসিলে সতীর বর্তমান এবে আজ্ঞা গোটে আসিকি কহিଥିଲି হটা না আমি তো আমি হেন্তা কমিটির আজ্ঞা মানে কହୁଛন পুরাণ বন্ধ কর এবে সম্বলপুরি খালি কহ বলি কহিলি ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୋଟେ କହ খালি সম্বলপুরি গাহা বলিছ দিবানি 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 তুই তো